ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୂସ୍ଖଳନ को ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା बीतीगलानी बर्तमान सुधा उद्धार कार्य जदिव जारी रही तथापि गंजाम कंधमाल जो गमनागमन व्यवस्था संपूर्ण भाव में ठप हो देखुं घटनास्थल में पुलिस एवं एपटे गंजाम पुलिस प्रशासन एवं जो पाखापाखि 50 फुट रास्ता धोई हो सेपटे कंधमाल जिलार प्रशासन एवं पुलिस पहुंची उद्धार कार्य जारी रही। तेज आम प्रतिक्रिया ना आम सहित अच्छा स्थानीय अंचल जड़े बुद्धिजीवी सर कौन प्रतिक्रिया रखिए आप परिचय प्रथम दिखाते सर। पद्मनाभ प्रधान रिटायर्ड प्रधान शिक्षक मुजागढ़ सर बर्तमान आपड़ देखुं गोटे माने गोटे कराल परिस्थिति गोटे सृष्टि होती जो कलिंगा घाटी रे जो भाई भाव में भूस्खलन होती 24 घंटा बीतीगला कौन प्रतिक्रिया रखिए गमनागमन संपूर्ण भाव बंद हो जाए कौन प्रतिक्रिया रखिए। अभूतपूर्व घटना घटी अवर्णनीय ताकू भाषा वर्णना करहबनी एते भयंकर ये जो दुर्घटना घटी केबे इमती आम जानी नथिलु शह शह वर्ष बीतीगला एमती गोटे भूस्खलन आम केबे देखिनु कि पिला बेलू आम शुणिनु एठी मु भावुची ये जो उत्तराखंड एवं आमर नेपाल रे जो प्रकार होची हिमालय उपरे जो बादल फटा वर्षा होगी जमी भूस्खलन होची शह शह हजार हजार लोक मरुचंती ठीक सेमती घटना गोटे घटी जोटा कि केबे मध्य आमर जिले में शुणा नथिला भयंकर एटा को जो मरामती कार्य चली उभय फुलबाणी एवं भंजनगर शासन कलासी लगी किंतु मु भावुची जहाँ मास मास बीतीज आपको ए रोड को खोली हेबनी वर्तमान कंधमाल एपटे गंजाम ये जो मुख्य रास्ता यहाँ ये घाटी रास्ता पूरा मास मास धरिक बंद हो कम्युनिकेशन बंद हो लोक मैंने बहुत हैरान हरकत हेबे ए सन्देह ना तेणु मु आशा करुछि उभय प्रशासन आपको जिते शीघ्र पारिक यार उद्धार कार्य करें से भल हम भगवान रक्षा करिसेंती जे यही दुर्घटना समय कई मृताहत ही ना कहीं से समय जदि कौन जानवाहन यातायात करता हुए तो परिस्थिति आहरी भयंकर होता जहाँ भगवान रक्षा करिसेंती तथापि सरकार पक्षर जो उद्धार कार्य चली कोटी कोटी टंका ये खर्च हेले उद्धार हो पार ना आशा करुछि प्रशासन तरफ सर ये आम देखुले ये जो रास्ता रे माने गत दीर्घ दिन धरी एठी रास्ता काम चलची पोल काम चलची किंतु आज पर्यंत कार्य माने संपूर्ण हो पार नहीं पुणी जो बड़ धरण वर्षा हला गतकाली गोटे बड़ विपत्ति सृष्टि है आपण आशा करमती किसी सन्देह कर देखो परिस्थिति बर्तमान भी मेघाच्छन्न आकाश रही जदिव वर्षा हम ताहले परिस्थिति आहरी बिगड़ी जीवार आशंका रही आज्ञा देखो ये जो आर पार्श्ववर्ती अंचलटा जोटे बर्तमान इवेंट होती घटनाटा ता पाखापाखि पहाड़ गुड़ाक सब बाहर की अच्छा पथर गुड़ाक जदि उद्धार कार्य प्रशासन अति शीघ्र हाथ को न नियंती ताहले आहरी विपदर सम्मुखीन होगा पड़ो गमनागमन असुविधा जोटा कि आपणर भंजनगर ठू ब्रह्मपुर आरंभ करके रायपुर एपटे कोरापुट सेपटे संबलपुर देवगढ़ ये सब कनेक्शन संपूर्ण मतलब ठप हो जाइए दयाकोरी प्रभुंर आशीर्वाद जोगु ये जो गमनागमन समय जो घटनाटी है से समय कहार भी क्षयक्षति होना से सबुठू आमर प्रभु को आम से धन्यवाद देवु अतिशीघ्र प्रशासन यथाशीघ्र काम केमिति हम तार पुंखानुपुंख आलोचना करी ताकू कारुकार्य लगांतु काम रे आपण देखुचंती ये हूँ कलिंगा घाटीर वर्तमान स्थिति जहाँकि रास्ताटी संपूर्ण भाव में धोई होई ऊपर जो पत्थर बड़ बड़ पत्थर खसी पत्थर खंड गुड़ाक रास्तार जाम हो जाइए या पछपट को जो रही मुख्य रास्ताटी संपूर्ण भाव में धोई हो जाइए तेज ये हूँ गोटे परिस्थिति बर्तमान सुधा 16 ରୁ 17 घंटा बीतीगला जानवाहन चलाचल बंद रही
ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳକୁ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି ହେଇଛି ହଁ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବାରେ ଏ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟିରେ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଥିଲା କି? ନାଇଁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆଗରୁ ହେଇଥିବ କଣ ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ ଦେଖିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାନବାହନ ଯାଇପାରୁନି କଣ ରହିଛି? ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ଖରାପ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ ବଡ ବଡ ପଥର କେମିତି ଖସୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ରହିଛି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଚିତ୍ର ଏଇ ତ ବଡ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ହଁ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ରାସ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କନ୍ଧମାଳ ଆମର ସୀମା ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ କିଛି ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆପଣ? ନାଇଁ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କାଲି ଖବର ଶୁଣି ଦେଖିଲୁ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉପର ଭାଗରୁ ଯୋଉ ମାଟି ପଥର ଅତଡା ଖସିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ତାହା ବି କହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କଣ କହିବେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି? ସେ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଯାଉଛୁ। ବରଗଡ଼ ଯିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ନାଇଁ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? ସାର୍ ବରଗଡ଼ ଯାଉଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପାହାନ୍ତି ଆସିଲୁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ପାଖ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଏବେ ଆସିନି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏବେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲୁ। ତେବେ କେମିତି କଣ ଯିବେ? ସାର୍ ରାସ୍ତା ଏବେ ଆମେ ବିକଳ୍ପ କଲ୍ କରୁ ନହେଲେ ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଆଉ।